kabahin gud ni kung mag-isgot kita og eleksyon sa Pilipinas. Even gani walay eleksyon, no? Kining i-bandera nimo ang imuhang dagway or imong ipaskil diha ang imong inisyal. Dagan man ni pamagi kung may tag-epal bisan color, no? Kita nato nga na siya'y representation sa identity sa kandidato. Kabahin na ni siya. Yun. So ang problema ani sa lente sa NAMFREL ga hatag kini og dili patas, no, nga pag umingon tag election, pabor kaayo sa incumbent, pabor sa mga opisyales, ug angay siguro pangitaan kining paagi nga dili ni siya mabusaran, no, kay tanaw nato sa kining sa legislation, very kuan kayo, very sad na dili ni siya hingpit nga balaod kung una-unaon. Tanaw nato ang nasa Senado, it's still Senate bill, House bill, walay it's an murag dayag, daghan kayo mga efforts, daghan po nagpadayag nga mga politiko nato, no, sa Kongreso, sa Senado nga kining kunuhay against sila niini. Siguro kung imo siyang kaluton pa ang pinaka hinungdan ni ana, siguro threat pud ni siya sa uban nga mga politiko kay lagi mga politiko nga diri gyud ang ilang investment para mas mo sikat sila, ang ilang pangalan permi gyud madunggan, makitaan sa mga botante. Threat ni siya sa katong mga adto na may mga personalidad manggod diri sa atang political arena, Budionel nga dili na kinahanglan og tarpaulin, no, kay sikat na sila sa lahi nga pamaagi. Kung ikaw siguro mudagan, wag din na nimo ni kinahanglan ang paskil kag mga tarpaulin kay permi naman ako kadunggan si Bombo Junel sa Bombo Radio. So naay nagkalinlain nga mga pamaagi ang atong politiko para lang yun mo pabor kanila ang katawhan. So kining anti-EPAL law para kanamo sa NAMFREL, angay ni siya suportahan kitungod mo kini ang mohatag og kining level, no, nga kining playing field kung maingon ta og eleksyon. Pero nganong dako kayo nga kuan gyud, no, pangutana karon nganong hangtod karon dili kay siya mahimong hingpit nga balaod. Do nay mga administrative na mga efforts ang DILG, no, ang COA, dagan man nagkalinlain nga kuan, nagkalinlain nga mga ehensya nga galantaw nga dili maabusaran ang resources sa ato ang gobyerno pabor sa mga politiko. Uyon kita ng mga kanang memorandum circular, no, nga gipahamtang sa DILG, for example, or even ang COA, may mga rules ana, no, mga anti-EPAL related. Pero Bombo Junel ang atong dako gyud nga katingalahan dito sa Kongreso o sa Senado, nganong hangtod karon dili gid siya mahimong hingpit nga balaod kay gusto nato long term Correct. Kanang sustainable na kanang naay commitment ang tibok Pilipinas pinagi sa atong mga mambabalaod nga seryoso, no, ang ilahang pag push ani nga balaod kay whether we like it or not, pila ka porsyento kanila ang mo take advantage pag yun gihapon nga kung dili ni siya mahimong hingpit nga balaod. Manang lantaw nato. So hangtod nataana nga level mahimong kuan lang ni siya, no, kanang kabahin lang ni siya sa atong mga efforts kunuhay nga seryoso ta. Pero kung tanaw na to ang palibot, Bombo Junel, walay mo mosilot sa atong mga politiko karon. Tanaw nimo ang palibot ga bandera pagyapon na ilang mga naong dia. Kay kung seryoso pa lang wala na, no, gipang kuan na gipang tangtang na, no, even ang color anong kinanglan kini nga color ang ipintal ana kay kabalo kita aduna kini kalambigitan sa ilang identity, sa ilang partido gibutang sa kining DILG Memorandum Circular number 2026-006, no, nga
bawal ni siya. Pero unsa nga balaod karon ang mo mando ana nga pwede masilutan kung kinsa man ang mga violator, Bobo Janet. Daw naaman ko ni nakataban ani nga as to the failure of compliance ini pwede ka isumbong dito sa ombudsman now sa lente sa NAMFREL igo na ba kana nga mga sukdanan. Dili igo kay ang even ang atong vote buying na mga anti-vote buying nga mga interventions atong nilabay nga mga pipila ka mga election wa may napasilutan no. Even moingon kita nga aduna nay mga ginahimo nga lakang usahay makaingon ta nga inutil pa gyud gihapon ang atong uban nga mga ahensya o grupo sa may mga gipang tukod kay maabot man gyapon ta sa technicality no. Tanaw nato ang mga technical nga mga aspeto aning pag-implementar kay moingon pa mo gyapon ta nga hangtod walay mo report o walay mo lahutay nga witness or complainant dili na siya mahimong hingpit nga walay ngipon ang maong mga balaod no. Kay parehani karon normal na ang mo sumbong sa ombudsman ang mga kaatbang sa politika no. O of course ang defense ana pamulitika ra gyud gihapon na no. So mahimong weak ang usa ka sinumbungay kay tungod wala man siya sakto pod hingpit nga balaod nga mao gyud mo paak gyud ana no. So say malusaw ang usa ka complaint kay tungod ingnon ra na siya nga conflict of interest no. Kay ang mo common gyud nga mo sumbong ni ana ang kaatbang ra gyud sa politika. Kanang balaod man gud kung hingpit siya nga balaod nga ay sakto klaro nga mga sanction bisan kinsa ang pwede mo sumbong ni ana, di ba? Og pwede nga manukad og manigki gyud ang atong mga politiko ni ana kay kabalo sila kung naay hingpit lang pud nga mga ebidensya og klaro nga dili ni siya conflict of interest kay ang pag-complain bisan kinsa ang pwede hangtod nga naa siya igo nga ebidensya pwede gid siya masilutan no kung unsa man ang nakalatid nga mga penalties no sa mga violators. So karon ngipon ang atong gapangitaw niya na pwede man mo presentar ang mga ahensya na kunuhay adunay sila ginahimo kay of course fast approaching ng election balancing act kini no kining mga gapanghimuon nga gipagawas na kuan pero tanaw nato sa kasaysayan kinsabay or naabay significant pod nga mga kaso nga gipasaka nga prisog nga kuan no nga silutan kay hantod karon free man halos ang mga politiko even sa barangay nga level nga mo take advantage sa ilahang posisyon sa ilahang gahom no nga ipang paskil kanang ilang mga naong diya sa barangay hall kay tungod this will benefit them no sa ilahang mga ambisyon labi na karong umabot eleksyon. So hinaot pagampo nato challenge sa DILG kay mo man ang ahensya pod nga look after no sa atong mga local government units nga aduna sila'y igo sad pod nga ngipon diha sa pagpatuman sa kini nga mga balaod palisiya. Yes sir. Yes sir. No offense. Pero moingon pa gyud gyapon nga dili enough ang ilahang team ang ilahang tao diya sa pagmonitor no. Naay mga balaod pero dili pod match sa capacity hopefully ang atong DILG karon na ilahang gipagawas nga memorandum circular lahi ni siya sa mga efforts nga gihimo kaniadto nga tanaw nato dili kayo siya yung ana pod ka effective. Same with ang atong COMELEC no. Dako pud na nga hagit kay moingon lagi monitoring sa mga ga-take advantage sa social media for example kay daghan naman kaayo ni klase-klase nga mga platforms no nga pwede nimo buhaton ang mga kining advanced na campaigning
premature campaigning, pero maingon gyapon sila nga wala sila igo nga tao to do that para mo monitor ug mo formalize sa mga reklamo para matagaan og sakto hingpit nga silot kinsa man ang mga gasupak niini nga mga balaod, no, or mga palisiya. Mo na ang dagway sa sa atong katilingban karon, di nato na siya piyungan, di nato na siya basta lang ignore kay mura ra gyud tanig sa mani basta lang ba nga pagkuanta, no, nga magpakita ta sa pakitang gilas ta sa ato ang mga pamalaod, pero kung di pod match sa atong capacity, sama ra na sa may pagwala. That's a blunt na reaction. So again, it's a challenge of that institution. Kung mahimo gani matagaan pod og gahom ang katawhan para gyud unta nga naapod siya papel, no, sa pagpatuman ana nga balaod. Kay kung wala po'y capacity ang katawhan nga muhimo ana, wala magpabilin ra gid siya nga kabahin sa decoration sa sa ato ang kining pangagamhanan. Hinaot, no, kami sa NAMFREL, we are also trying our best, no, kami observer man kita nato unsay mga dagan sa atong, pero kining mga concerned na mga agencies like DILG, COMELEC or COA, Ombudsman, no, kini sila ang naagay dako kayo nga gahom, pero malagi sahay maingon nga dependent siya sa katawhan pod nga kinsay muduso dito sa formal nga complaint. So ipangutana ko nimo ganina nga unsa ba kay moral obligation, unsa ba kay moral implication aning atong ginahimo sa kining anti-EPAL law, no? Very morally correct, no? Isa gyud ni siya sa angay buhaton kay tungod nakita nato ang atong pag-engage sa election. It's a very sacred na duty and responsibility, pero kung panamas-tamasan lang siya, no, gamiton lang ang gahom sa pipila para lang mopabor kanila ang sitwasyon, that's I think a big no sa ato ang advokasya, sa atong kausa, no, nga i-allow lang nato. Pero ang kasamtangan nga sitwasyon, free nga gakahitabo na siya og murag ang katawhan walay igong gahom sad nga mo correct ni ana kay molagi kinsa ang gamhanan, kinsa tong adunay kapas, no, para mohimo ana free ra kaayo nila. So I think ang balaod kining legal na mga remedies kinahanglan nato Bombo Junel, no, pero molagi unsa hangtod kanus hangtod asa man ni taman, kay kung surface level lang siya wala gyud, di siya kanaog, di siya kapaak, magpabilin nga samara sa wala kini nga mga interventions. So we are hoping and praying yun, no, nga ang atong demokrasya mahimong hingpit gyud siya nga demokrasya as it is, no, unsa iyahang pinaka essence, pinaka value, pero mabutang hangtod nagpabilin ang vote buying kining mga EPAL ng mga politiko nga makalusot mahimong dili free gihapon ang atong katawhan.